Hi guys, okay, let me introduce myself. My name is Amanda Aulia. You can call me Amanda. NPN 1441155. The feasibility study. You're the business idea reality check. Before you invest your time, money, and the passion into a new future, discusses whether your brand's idea could tell you has the real sort of the success. Why does your idea test track reality? The statistics of the sobriety nearly are the new business file the waiting 5 years. The lending conference includes market demands, cash flow, problems, and the poor financial planning. Statistik ini menunjukkan bahwa hampir 50% bisnis itu gagal dalam 5 tahun pertama. Kenapa sih? Karena kurangnya permintaan pasar, masalah arus kas, dan perencanaan keuangan yang buruk. Jadi, studi kelayakan itu sangat membantu memberikan keyakinan berbasis data bahwa ide bisnis itu tersebut benar-benar bisa berjalan sebelum kamu mengeluarkan banyak waktu dan uang. Feasibility study versus business plan. Now the difference. Feasibility study, apakah ide ini layak dijalankan? Fokus analisis kelayakan dan hasil keputusan lanjut atau tidak. Yang kedua yaitu ada business plan. Pertanyaan, bagaimana sih cara menjalankan bisnis? Kedua, fokus rencana pelaksanaan. Dan yang ketiga, panduan operasional. Jadi, lakukan studi kelayakan dulu, baru buat business plan. Step 1. Feasibility analysis framing the possibilities. 1. In detail brainstorming and the scenario farming. 2. Individual potential business ideas. Generous and comprehensive list the possible future. 3. Reducing option. Narrow focus to the most promising alternative. Goal to evaluate alternative and set the stake for the deeper dives into the most feasible option. Jadi yang pertama itu analisis awal. Brainstorming menentukan ide bisnis. Kita akan menentukan berbagai kemungkinan usaha apa, menyaring ide terbaik. Jadi tujuannya itu untuk menemukan ide yang paling potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Step 2. Market visibility is the demand. Market survey does the product or the service meet the economic market need. Target market identification, who are the ideal consumer, what their demographics, physiographies, and the buying habits. Prices analysis, what the price find the consumer exclusively willing to pay. Jadi, yang pertama itu survei pasar, apakah produk kita dibutuhkan. Kedua itu mengidentifikasi target konsumen. Ketiga, analisis harga, berapa sih harga yang mau dibayar oleh konsumen. Jadi, tujuan itu memastikan ada permintaan dan memahami kondisi persaingan. Step 3. Technical and operation feasibility. Technology consideration. What the hardware, software, and the answer to difference your product or the service. Resources assessment. Do you have the necessary skill, manpower, equipment, and the inference? Is not what the cost to the operations team. Operational structure. How will the business be organized? What are the staffing, regulations, workflow, process, and the operation system. Jadi, yang pertama akan perkiraan pendapatan dan biaya, kedua analisis biaya awal, operasional, terus yang kedua return of the investment, dan yang terakhir itu adalah analisis titik impasnya. Jadi tujuannya itu untuk menentukan apakah bisnis kita itu menguntungkan dan layak secara finansialnya. Financial feasibility, does it make financial sense? Projective income statement, estimating potential revenue, cost, and the profitability over time. Cost analysis, identification, initial startup cost, and the ongoing operational expenses. Reason on the improvements will the project of the success tally high return or the justify the rights. Break-even analysis. How long until the project becomes the profitable? Legal and the regulatory feasibility. Legal hurdles.
ineffectivity and the legal burdens prevents listening or the regularity that apply to the business. Complication standard ensure adhere to the industry standard and the government regulations. Goal to achieve conscious legal issue the ensures mode the underpins the operation. 6. Scheduling feasibility. Can we do it on the time? Realistic timeline. Key Milton's potential delays. Yang pertama itu kita akan menyusun timeline yang realistis, kedua itu menentukan target pencapaian, dan mengantisipasi hambatan. Jadi tujuannya itu memastikan bisnis kita itu dijalankan tepat waktu. Jadi studi kelayakan adalah langkah awal penting untuk memulai sebuah bisnis, untuk memastikan ide benar-benar dibutuhkan di pasar, bisa dijalankan, menguntungkan, dan tidak melanggar hukum. Okay, thank you for your attention. Bye.